इस लेक्चर में हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का यूनिक कंसेप्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले हम एलिमेंट और एटम के बारे में पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन। यानी एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनको हम दूसरी चीज़ों में किसी भी तरीके से जुदा नहीं कर सकते। यकीन करें कि बहुत से स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को सिर्फ याद करते हैं मगर इनको इसकी फ़िलॉसफी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। आइए मैं आपको इसका सबसे आसान कंसेप्ट सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर वाटर, शुगर और गोल्ड को लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम पानी को दूसरी चीज़ों में जुदा कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। हमें मालूम है कि पानी का फार्मूला H2O होता है। इसका मतलब ये है कि पानी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिहाजा हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जुदा कर सकते हैं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मज़ीद दूसरी चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं? इसका जवाब है नो। हम ना ऑक्सीजन को किसी दूसरी चीज़ में तकसीम कर सकते हैं और ना ही हाइड्रोजन को किसी दूसरी चीज़ में तकसीम कर सकते हैं। लिहाजा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जुदा कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं क्योंकि हम इनको मज़ीद किसी भी चीज़ में जुदा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह शुगर भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम शुगर को दूसरी चीज़ों में जुदा कर सकते हैं, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी तरफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स है, क्योंकि हम इनको मज़ीद किसी भी चीज़ में जुदा नहीं कर सकते। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि गोल्ड एलिमेंट या कंपाउंड है? इसका जवाब है एलिमेंट। गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि हम गोल्ड को किसी और चीज़ में जुदा नहीं कर सकते। लिहाजा हम कहते हैं कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिनको हम मज़ीद किसी और चीज़ में जुदा नहीं कर सकते। अब मैं आपसे इस लेक्चर का सबसे अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम एलिमेंट को तकसीम कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। हम किसी भी एलिमेंट को तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड को लीजिए। हम गोल्ड को तकसीम करके इनसे मुख्तलिफ किस्म के सिक्के बना सकते हैं। इन सिक्कों को हम मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि इन टुकड़ों को तकसीम करते करते हम एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहां मज़ीद हम इन टुकड़ों को तकसीम नहीं कर सकते। यानी हमारे पास इस स्टेज में एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिनको हम देख नहीं सकते। एलिमेंट्स के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जिनको हम ना तोड़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं को एटम्स कहते हैं। मैं इस जुमले को दोबारा रिपीट करता हूँ। एलिमेंट्स के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इन तमाम छोटे छोटे टुकड़ों को हम एटम्स कहते हैं। इस कंसेप्ट को मज़ीद आसानी से सीखने के लिए इस मिसाल को लीजिए। मैं इस क्यूबिक टॉय को यहाँ लिखता हूँ। ये एक एलिमेंट की तरह है। अब मैं इस क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता हूँ। अब ये छोटे छोटे टुकड़े एटम्स के मानंद है, क्योंकि हम इन टुकड़ों को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। अगर आप एलिमेंट और एटम के इस बुनियादी कंसेप्ट को सीख चुके हैं तो आपने ऑलरेडी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को सीख लिया, क्योंकि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बुनियादी तौर पर इन दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। लिहाजा एलिमेंट और एटम की इस बुनियादी फ़लसफ़े को नोट करें। अब हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। 1803 में एक अंग्रेज साइंसदान जॉन डेल्टन को सोचने की बीमारी लाहक हुई,
جس میں وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ اس دنیا میں یہ تمام تر چیزیں جیسے کہ واٹر، شوگر اور گولڈ کس چیز سے مل کے بنتی ہیں۔ آخر کار اس نے ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیا۔ جان ڈیلٹن بابا نے اپنی فیمس تھیوری جانس ڈیلٹن ایٹامک تھیوری کی۔ اس تھیوری کا پہلا پوائنٹ یہ ہے آل میٹر از میڈ اپ آف ایٹمز، یعنی دنیا میں تمام تر چیزیں ایٹم سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پر گولڈ، شوگر اور واٹر، یہ تمام تر چیزیں ایلیمنٹ سے بنی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایلیمنٹس ایٹم سے بنتی ہیں، جیسا کہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اس تھیوری کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے یعنی ہم ایٹم کو نہ مزید تقسیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس گولڈ کو لیجئے، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جن کو ہم ایٹمز کہتے ہیں۔ ڈیلٹن بابا کہتے ہیں کہ ہم ان ایٹمز کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان ایٹمز کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہائیڈروجن کے ایٹمز کو نہ ہی مزید تقسیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ اس تھیوری کا تیسرا پوائنٹ ہے all atoms of a given element are the same، یعنی کسی بھی دی گئی ایلیمنٹ کے تمام تر ایٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس گولڈ کے سینکڑوں کی تعداد میں ایٹمز موجود ہیں۔ اب گولڈ کی یہ تمام تر ایٹمز سائز، شیپ اور ہر چیز میں ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہائیڈروجن ایلیمنٹ کے تمام تر ایٹمز ایک جیسے ہیں۔ اس تھیوری کا چوتھا پوائنٹ ہے ایٹمز آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس آر ڈفرینٹ، یعنی مختلف ایلیمنٹس کی ایٹمز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے ایٹمز کاربن کے ایٹم سے بالکل مختلف ہیں، جبکہ کاربن کے ایٹمز ہائیڈروجن کے ایٹم سے مختلف ہیں۔ اس تھیوری کا پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے ایٹمز کمبائن ان سمپل ہول نمبر ریشیوز ٹو فارم کمپاؤنڈز، یعنی ایٹمز ہول نمبر ریشیو کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ اس پوائنٹ میں دو چیزیں اہم ہیں، ہول نمبر ریشیوز اور کمپاؤنڈ۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب دو ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں وہ کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں مل کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کو ہم واٹر کہتے ہیں۔ اب ہم واٹر میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ریشو کو معلوم کریں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر میں ہائیڈروجن کی 2 ایٹمز موجود ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم موجود ہے۔ یہاں یہ دونوں نمبرز ہول نمبرز ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈز میں ایٹمز کی ریشو ہمیشہ ہول نمبر کے برابر ہوتی ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کمپاؤنڈ میں ایٹمز کی ریشو ہمیشہ ہول نمبر کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیجئے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن اور آکسیجن کی ریشو 1 اور 2 کے برابر ہے، کیونکہ اس میں کاربن کا 1 ایٹم اور آکسیجن کے 2 ایٹمز موجود ہیں۔ یہ دونوں نمبرز ہول نمبرز کے برابر ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہائیڈروجن کے ہاف ایٹم کو اور آکسیجن کے ہاف ایٹم کو ساتھ ملا کر واٹر بنائیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ آپ کاربن کے ہاف ایٹم کو اور آکسیجن کے ہاف ایٹم کو ساتھ ملا کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنائیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایٹمز ہمیشہ ہول نمبرز کے مطابق آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ 1، 2، 3 ایکسیٹرا۔ لہٰذا ان تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کریں۔